মানুহে নিজৰ নধৰে বেলেগৰ ধৰে বেলেগে আকৌ নিজৰ ধৰিলে খং কৰে ৰ'ব ভাবি লওঁ ঠিক আছে ভাবচোন এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো শুই থকাৰ সময়ত থিয় হৈ থাকে अरे तो और क्या मतलब इससे आसान क्या हो सकता है নমস্কাৰ গাইছ মই চান আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল স্বান ক্ৰিয়েশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি মই আছোঁ বৰ্তমান লাখটকীয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে তো ধুনীয়া সাঁথৰ হ'ব আজি তো বলক তেতিয়াহ'লে খাটি মম খুটি মাৰি দিওঁ বলক ভিডিঅ'ৰ গাঠি বলক দাদা আপোনাৰ নাম मुशरफ सिंह ঠিক আছে আপুনি ধেমালি হিচাপে চিন্তা কৰিব হা কি সাগৰত পানী নাথাকে কি সাগৰত পানী নাথাকে নাথাকে কি সাগৰত পানী নাথাকে কিবা মানে এনেকুৱা এটা সাগৰ আছে যিটো মানে সাগৰ বুলি কওঁ একচুৱেলি কিন্তু একচুৱেল ৰিয়েল মানে সাগৰ নহয় আৰু সাগৰ বুলি কওঁ আমি কিন্তু পানীত নাথাকে আৰু একচুৱেল সাগৰ নহয় মানে একচুৱেল সাগৰ বুলি মানে ৱৰ্ডটোত সাগৰটো লাগি আছে যিটো মানে কওঁ আমি গম নাপালোঁ এক মিনিট টাইম আছে কিন্তু অলপ টাইম লাগিলে ল'ব পাৰে ৰ'ব ভাবি লওঁ ঠিক আছে ভাবচোন ধেমালি হিচাপে চিন্তা কৰিব সাগৰ ৱৰ্ডটো লাগি আছে তাতে সাগৰ বুলি কওঁ A few moments later. মই কৈ দিওঁ দিয়ক বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাসাগৰ হয়নে আপোনাৰ নামটো মোৰ প্ৰিয়া শইকীয়া মোৰ মনালিছা ৰাভা খুশবু জাহান বিদিশা কলিতা অ'কে ৰেডি ন এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো শুই থকাৰ সময়ত থিয় হৈ থাকে গাধ হা গাধ গাধ আপোনাৰ নামটো জিৰাফ নেকি জিৰাফ গাধ আৰু গাধ আউল অউল আৰু কিবা ভাবকচোন আৰু কি হ'ব পাৰে শুই থকাৰ সময়ত থিয় হৈ থাকে ঘোঁৰা শুই থকা অৱস্থাত আৰু ঘোঁৰা হ'ব পাৰে নেকি ঘোঁৰা আৰু ভাবকচোন অকণমান গাধ আৰু ঘোঁৰা এই দুটাৰ মাজতে গাধ আৰু ঘোঁৰা এইটোৰ মাজত আপোনালোকৰ মতে নাই হা আৰু বেলেগ একো অহাই নাই হয় তেওঁলোকৰ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে ঘোঁৰা দাদা আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ জ্যোতিৰ্ময় ঠিক আছে মানুহে নিজৰ নধৰে বেলেগৰ ধৰে বেলেগে আকৌ নিজৰ ধৰিলে খং কৰে কি হ'ব মানুহ আকৌ কৈছোন মানুহে নিজৰ নধৰে বেলেগৰ ধৰে বেলেগে ধৰিলে আকৌ খং কৰে ফুল নহ'ব চাগে আৰু বেলেগ কি হ'ব বাৰু এটা ক'লে আপুনি বুজি পাইছেনে কথাটো বুজি পাইছোঁ মই আৰু এবাৰ কৈছোন মানুহে নিজৰ নধৰে বেলেগৰ ধৰে বেলেগে আকৌ নিজৰ ধৰিলে খং কৰে ভুলেই হ'ব ভুলেই হ'ব ইজনে কৈ আছে চাওক অলপ চিন্তা কৰি চাওকচোন অলপ নাই এইটোৱে হ'ব সেইটোৱে টাইম আছে কিন্তু অলপ নাই এইটোৱে সেইটোৱে মই আৰু কি কওঁ আপোনালোকৰ এনচাৰ শুদ্ধ হৈছে ভুলেই হয় ভুল ধৰিলে খং কৰে ন ओके आप लोगों का नाम ऋषिका पॉल देवप्रिया चौधरी दीप्ति देववर्मा अच्छा बबीता के पिताजी का 5 लड़की है सीता गीता रीता मीता तो 5वीं लड़की का नाम क्या है बबीता बबीता हाँ मीता मीता सीता गीता सीता गीता रीता मीता तीता तीता अच्छा आपकी तरफ से तीता आपकी तरफ मीता। से मीता बबीता बबीता ओके तीनों लड़की ने तीनों जवाब दिया है तो फिर से आप लोग के मतलब थोड़ा सा सोचिए ना और सोचिए क्या हो सकता है फिर से बताइए आप बबीता के पिताजी का 5 लड़की है सीता गीता रीता मीता तो 5वीं लड़की का नाम क्या है गीता रीता सीता गीता रीता मीता तो 5वीं लड़की का नाम क्या है बबीता फिर से और एक बार क्वेश्चन क्यों नहीं बबीता जी के पिताजी का 5 लड़की है सीता गीता रीता मीता तो 5वीं लड़की का नाम क्या है बबीता 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 हाँ सही है बबीता
ठीक ही है, आप लोगों का आंसर ठीक ही हुआ है। पहले तो आपका आंसर बहुत सही हुआ है, इन्होंने पहले जवाब में ही दे दिया था बबीता। आपका नाम भैया? अभिषेक। आपका? आकाश। ठीक है, आप मतलब फनी वे में सोचिएगा। हाँ, अगर असंभव को संभव करना है तो क्या करेंगे आप? संभव को असंभव करना है। असंभव को संभव करना है, क्या करेंगे आप? देखेंगे कि क्या मतलब उस डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हार्ड वर्किंग की है। बिना हार्ड वर्किंग के कुछ चीज़ें मतलब कोई भी चीज़ संभव होता है हार्ड वर्किंग के साथ ही हो पाएगा। लोगों का बात तो सही है, लेकिन फनी वे में सोचिए तो अगर असंभव को हटा संभव देंगे, को हटा देंगे संभव हो जाएगा। आपको हटा देंगे असंभव से हटा देंगे संभव बन जाएगा। तो बहुत इजी हो गया। अरे तो और क्या मतलब, इससे आसान क्या हो सकता है। और थोड़ा सोचिए तो क्या होगा? क्या ही होगा, नहीं सोच पा आपके रहे। हिसाब से भैया ने तो बोल दिया एक, आपके हिसाब से? मैं जहाँ से सोच रहा हूँ, अब आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं जो सोच रहा हूँ, भैया ने जो बोला वो सही है क्या? हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है। इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना दो आइए हटाकर, मतलब मैं हट जाऊंगा तो पॉसिबल हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया। क्या? तो बोलिए तो क्या होगा? क्या बोले, असंभव से संभव, संभव। पता नहीं, अब आप सुनना क्या चाहते हैं, अब हम नहीं समझ ठीक पा है, रहे आपको हैं। मतलब थिंकिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया का आंसर सही हुआ ना। हमसे ऐसे मजाक कर रहा था। आपको हटा देंगे तब संभव हो जाएगा, है ना? বন্ধু বান্ধৱীসকল, দাদা বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, বাই বাই, জয় আই অসম।